बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, इसराइल और हमास के हवाले से मैं आपको लम्हा बनम्हा अपडेट कर रहा हूं। जो भी डेवलपमेंट इसराइल, फलस्तीन और गजा से मेरे तक पहुंचती है, मेरी टीम तक पहुंचती है, हम बर वक्त आपको बताते हैं। आज पहली दफा मई के बाद पहली दफा इसराइल का अपना मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि मई महीने के बाद पहली दफा हमास ने गजा से इसराइल के ऊपर हमला कर दिया है और तबाहकुन हमला किया है। इसराइल की डिफेंस फोर्स ने भी उसका जवाब जरूर दिया है, लेकिन जो हमास ने हमला किया है उसने इसराइल की डिफेंस फोर्स पर कयामत बर्पा कर दिया है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ईद से पहले और ईद के मौके पर हमास कोई रिटेलिएट नहीं कर रहा था। मई के बाद इसराइल ने जितने भी अटैक्स किए, ड्रोन अटैक किए, एयर स्ट्राइक्स की, फिर गजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर जो है वो लोगों के घरों को गिराने की कोशिश की, मस्जिद अल अक्सा में दोबारा यहूदियों को दाखिल कराने की कोशिश की, या पुलिस फोर्स जो है इसराइल की उसको दाखिल कराने की कोशिश की, लेकिन हमास ने रिटेलिएट नहीं किया था। पहली दफा, ये इसराइल का अपना मीडिया कह रहा है, मैं आपको खबर दिखाता हूं पूरी। पहली दफा हमास ने बाकायदा तौर पर इसराइल के ऊपर तबाहकुन हमला किया है मई के बाद। इसराइल का मीडिया इसको पहला हमला तस्वुर कर रहा है जब से जंग बंदी हुई है। हमास की जानिब से बाकायदा तौर पर पहला हमला ये तस्वुर किया जा रहा है। मैंने कल एक वीडियो की थी, मैंने आपको बताया था कि लिबनान से जो 2 रॉकेट्स फायर किए गए थे, लिबनान से पिछले हफ्ते जो 2 दफा अटैक किया गया था इसराइल के ऊपर, इसराइल का मीडिया कह रहा था जी एक अटैक जो है वो आयरन डोम ने कंट्रोल कर लिया, जबकि दूसरे ने कुछ कैजुअलिटीज की थी। और कल मैंने आपको बताया था कि इसराइल का अपना मीडिया ये कह रहा है कि वो अटैक हिजबुल्लाह ने नहीं किया था, जब बल्कि हिजबुल्लाह की मदद से हमास ने किया था लिबनान से। लेकिन अब पहली दफा गजा से, उसी जगह से जहां से पिछले महीने भरपूर मजामत की थी हमास ने, उसी जगह से जहां पर हमास का हेडक्वार्टर है, जहां पर बेस कैंप्स हैं, जहां पर उनके पूरा नेटवर्क मौजूद है, वहां से हमला, बाकायदा तौर पर पहला हमला हमास ने इसराइल के ऊपर कर दिया। और जो पैगाम दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैगाम क्या दिया है हमला करने के बाद, वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले आप खबर देख लीजिए और खबर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो जो इंपॉर्टेंट पैगाम था उसके बाद इसराइल की हुकूमत और इसराइल की फोर्सेस ने क्या रिएक्शन दिया है। खबर कह रही है, प्रो हमास एक्टिविस्ट लॉन्च इंसेंडरी बैलून्स इनटू इसराइल। बारूदी बैलून्स जो हैं, बारूदी मवाद से भरे हुए बैलून्स जो हैं वो फेंके गए हैं इसराइल की जानिब। अब आप लोगों का यह ख्याल होगा कि उन्होंने कोई तबाही नहीं मचाई होगी, बहुत बड़ी तबाही मचाई है। आप खबर के जब नीचे डिटेल पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। इंसेंडरी बैलून्स लॉन्च फ्रॉम द गजा स्ट्रिप ऑन संडे caused at least 3 blazes in southern Israel, इजरायली मीडिया रिपोर्टेड। इसराइल का अपना मीडिया रिपोर्ट कर रहा है जनाबे वाला के साउदर्न इसराइल में ये दागे गए हैं और इन्होंने अच्छी खासी तबाही मचाई है। जब आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ेंगे तो आपको नीचे पता लगेगा कि बाकायदा तौर पर यह लिखा हुआ है कि ये 11 दिन की जो जंग थी मई के महीने में, उसके बाद पहला अपनी नौयत का जो हमला है वो किया है हमास ने। अब सवाल यह है, जो मैंने आपको कहा था कि एक पैगाम भेजा है हमास ने, वो पैगाम क्या है? वो इन्हीं इंसेंडरी बैलून्स यानी इन्हीं बारूदी बैलून्स के ऊपर लिख कर भेजा है। इसी खबर के अंदर लिखा हुआ है, आप वो भी जरा पढ़ लीजिए। नीचे लिखा हुआ है जनाबे वाला के बैलून्स फेंके गए। वन ऑफ देम वाज रिटन द मैसेज टाइम इज रनिंग आउट। टाइम इज रनिंग आउट का मतलब यह है कि वक्त गुजरता जा रहा है। वक्त गुजरता जा रहा है का मतलब क्या है? चूंकि हमास और इसराइल के दरमियान जो है वो जंग बंदी हुई हुई है और इस जंग बंदी के दौरान तय ये हुआ था कि हम इसराइल जो है वो अल अक्सा मस्जिद यानी मस्जिद अल अक्सा से बाहर आ जाएगा। वो तमाम इलाके जो फलस्तीनियों के हैं वो फलस्तीनियों को वापस किए जाएंगे और उस अपने मुआहदे पर इसराइल अमल दरामद नहीं कर रहा। उस अपने मुआहदे पर इसराइल ने अभी तक कोई भी पेशरफ्त नहीं की। इस वजह से आज जो पहला हमला हमास की जानिब से किया गया है, आज जो पहला अटैक किया गया है, उन बारूदी बैलून्स के ऊपर लिखा है कि टाइम इज रनिंग आउट, वक्त गुजरता जा रहा है, अब हम नहीं चुप होंगे। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है इसराइल को हमास की जानिब से। और पहली दफा जब से जंग बंदी हुई है, जब से इजिप्ट और दीगर ममालिक ने मीडिएटर का रोल अदा करके दोनों के दरमियान, इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी करवाई है, उसके बाद से ये पहला अटैक है जो हमास ने किया और पहला बाकायदा पैगाम भिजवाया है
کہ ٹائم از رننگ آؤٹ، وقت گزرتا جا رہا ہے، جلدی فیصلہ کرو۔ اب اسرائیل کا جو اپنا میڈیا ہے وہ یہ کلیم کر رہا ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اسرائیل کی ڈیفنس فورسز نے حماس کا اس حملے کا بھرپور جواب دیتے ہوئے ان کا بیس کیمپ اڑا دیا ہے۔ یہ اسرائیل کا اپنا ڈیفنس فورس کا ٹویٹر اکاؤنٹ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ آپ وہ ٹویٹر اکاؤنٹ بھی دیکھ لیں، وہ ٹویٹ بھی دیکھ لیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک میپ بھی جاری کیا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں جناب والا کہ یہاں پر ان کا بیس کیمپ تھا جو ہم نے اڑا دیا ہے۔ آپ وہ خبر دیکھ لیجئے، یہ وہ کہہ رہے ہیں جی حماس کے ملٹری بیس کیمپ کو ہم نے اڑایا۔ ان ریسپانس ٹو ایسن balloons launched towards Israel, we struck a Hamas military base containing infrastructure and means used for terror activity. یہ کہہ رہے ہیں جناب وہ ٹیرر ایکٹیویٹی کے لیے یوز ہو رہا تھا۔ نیچے یہ کہتے ہیں کہ وہ جو بیس کیمپ ہے وہ نیئر سویلین ایریاز اور اسکول کے قریب تھا جس کو ہم نے تباہ کر دیا ہے۔ اب یہ تو اسرائیل کی اپنی ڈیفنس فورسز کا دعویٰ ہے۔ نیچے انہوں نے میپ بھی دیا ہوا ہے، وہ بھی آپ ذرا دیکھ لیں کہ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ ان کا بیس کیمپ تھا جس کو ہم نے ایر اسٹرائک کر کے اس بارودی بیلونز کا جواب دے کر، چونکہ ہمارے اوپر حملہ کیا گیا، ساؤدرن اسرائیل کے اوپر حملہ کیا۔ اب اس حملے کے اوپر جو حماس کا میڈیا ہے، حماس کا اپنا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، حماس کے اپنے جو میڈیا کے ذرائع ہیں جو میڈیا تک خبریں پہنچاتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بارودی بیلونز حماس کی جانب سے پھینکے گئے تھے انہوں نے اچھی خاصی کیجویلٹیز کی ہیں، انہوں نے اچھا خاصا جو ہے وہ اچھی خاصی تباہی مچائی ہے۔ اسی وجہ سے اسرائیل کی ڈیفنس فورسز نے فیل فور، یہ کل ہوا تھا، آپ کو خبر میں بھی دیکھ لیا، سنڈے والے دن یعنی کل جو ہے یہ حملہ کیا گیا تھا، اور اس کے فوراً بعد رات کو یعنی سنڈے اور منڈے کی مڈ نائٹ کو اسرائیل کی ڈیفنس فورسز نے جوابی وار کیا۔ اب اسرائیل کے ڈیفنس فورسز کہہ رہے ہیں، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کا بیس کیمپ اڑا دیا ہے۔ اب ان کا بیس کیمپ اڑا ہے یا نہیں اڑا یہ تو کچھ دیر بعد پتہ لگے گا کہ حماس کیا کہہ رہا ہے، حماس کیا کلیم کر رہا ہے، ان کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے، فلسطین کا یا غزہ کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن اب تک کا بہت بڑا اٹیک ہی حماس کی جانب سے کیا گیا ہے، چونکہ حماس خاموش تھا، حماس ریٹیلیٹ نہیں کر رہا تھا، حماس کے سربراہ جو ہیں وہ مختلف ممالک کا دورہ کر رہے تھے۔ اب ایک ایسے وقت میں حملہ کیا گیا ہے جب اسرائیل کے اوپر لبنان سے بھی حملے ہو رہے ہیں۔ یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں کہ اس وقت اسرائیل کو 2 فرنٹ وار کا سامنا ہے۔ لبنان سے حزب اللہ کر رہا ہے حملے، اسرائیل کا اپنا میڈیا کہہ رہا ہے کہ وہ حزب اللہ بھی حماس کی مدد سے کر رہا ہے، وہاں پر بھی حماس جو ہے لبنان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے۔ اور یہاں سے بھی یعنی 2 دن بعد لبنان کے اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کے حماس نے غزہ سے جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری حماس کی پلاننگ تھی اور بڑی اچھی پلاننگ تھی، بڑی شاندار پلاننگ تھی کہ 2 فرنٹ وار پہ اسرائیل کو انگیج کیا جائے۔ اب اس کا آگے ریاکشن کیا ہوتا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے اسرائیل کا اپنا میڈیا کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں، کیونکہ جب واپس حملہ کیا گیا اسرائیل کی فورسز کی جانب سے تو حماس بھی ریٹیلیٹ کر سکتا ہے، حماس کوئی بڑا حملہ بھی کر سکتا ہے۔ وہ بڑا حملہ کیا ہوگا، کب ہوگا، میں آپ کو ضرور اپڈیٹ کروں گا۔ اس چینل کا خیال رکھیں، انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔